Imbagngag sa Pilipinas at duyan dagiti kangrunan adamag diti PTV Cordillera. Kalpasan tinaunday a panawon na ipaayan kadagiti manalon iti Cordillera ti titulo ti dagada baban iti Department of Agrarian Reform. Ada report ni Jezreel Kate Lapizat. Nalaos ti panagyaman dagiti agrarian reform beneficiaries iti innom a probinsya ti Cordillera gaputan na awat dan dagiti Certificate of Land Ownership Award kan dagiti e-titles da itanga aldaw. Nabayadan metten dagiti utang dati bangko kan naawat dati Certificates of Condonation with release of mortgage da. Mano atawan ti inuray dagitoy tapno matagikwada ti daga asuksukayan da. 1978 pa lang inuray mi day. Kat makarik na mamtikwa na dumdumang ragsak hangko maawatan ng ragsak ko. Nagamin kami ekspektaran nga maalami dati nga mabayad dati gobyerno dati utang mi iti landbang maka obra kami tinasihat nga ni pamarutan dati pang utang mi. Gajay mabiro kami iti taltalon. Imbis ka mga pagbayad mi iti kwa di landbang. Hadan tama kada kami kada di pagpapadal iti eskwela niya. Iti mensahe ni Abra Vice Governor Ana Marie Bersamin, kinuna na adagiti dagaan na ipaay kadagiti manalon kat adda kadwa na a responsibilidad para iti pagilyan. Gaputa dagitoy ti sarikadkad ti maysa a komunidad. Kinuna na ngano agduras dagiti manalon agduras met ti ili. Idaga amayted kada kayo ket saan laeng na pagmulaan ti produktuyo. Nudiket pagmulaan ti panagduras ken panagsaririt ti pamilya ken komunidad. Panggap daytoy a programa nga itandudo dagiti karbangan dagiti agrarian reform beneficiaries. Ama ipaay kadakwada ti titulo tapno pinal ang matagikwada ti daga iti panangipaluspos ti Department of Agrarian Reform babaen ti proyekto da a support to parcelization of lands for individual titling wenno split. This significant event underscore the department's steadfast commitment to empowering farmer beneficiaries by granting them individual land ownership, thereby ensuring security of tenure and full control over agricultural land. Dumanon iti 41 aklowa kan e-titles ti naipaay iti 45 nga agrarian reform beneficiaries ti Abra. 29 mat aklowa ti naipaay iti 20 nga ARB ti Apayao. 98 klowas iti 110 ARBs iti Benguet. 39 klowas iti 52 ARB ti Ifugao. 41 klowas iti 41 ARB ti Kalinga, kan 44 klowas iti 39 ARB ti Mountain Province. Malaksid iti data na i-turn over matlaang dagiti farm machineries and equipments kan farm input support kadagiti manalon. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sabali pay adamag kayat mo kaditi agbiag iti napaot, no kayat mo kailyan ang maadan iti naunday a panagbiag iti rabaw ti daga nasayat asurutom ti balakad ti Department of Health. Anya nga tadagiti a tips. Detalye iti report ni Christine Bornolia sa bawat. Napatag ti biag, isu a kasapulan nga ipatag, salwadan, ken taripatuan ti bagi. Numatay ti may sa atao, daytoyan ti pagpatinggaan ti panagdalyasat na itilubong. Isu amay sa karagiti isaksakad ti Department of Health Cordillera ti 7 Healthy Habits. Ti 7 Healthy Habits ket napatag kaputa mangiturong daytoy iti napapaot ken nangatngato a kalidad ti biag. Importante lang po na lagi po nating sinasabi sa ating mga kailian ang risk, no? Ang pwedeng mangyari sa kanila pag hindi nila ginawa ang behavior na ito. Majority po kasi sa DOH, mga sakit ang pinapaliwanag po natin sa kanila, paano nakukuha ang sakit na ito at paano po ito maiiwasan. Itikaw dyan na datos ti DOH CAR, kang runa na sakit rason ti ipupusay ti tao iti rehiyon Cordillera, umuna ti cardiovascular disease, wenno sakit nga adda pa kainaigan iti puso, maikadwa ti pneumonia, sinarnuan ti cancer ken hypertension. Sigon iti DOH CAR, tapno agbalinan na sa lunat ken mas napapaot iti biag, surutan ti 7 Healthy Habits. Kas iti move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke and vape, avoid alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex, do no harm, put safety first.
Mamati ti ahensya ano maipaayan iti umdas ken umno nga impormasyon dagiti umili saknan iti 7 healthy habits. Agbalina na paut ti panagbiagda. Once na ibigay po natin yung knowledge na yan as part of health education sa ating mga kailian, pag nalaman nila, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. So mag-change po ang kanilang behavior, ang kanilang attitude. At lagi lang po nating tatandaan that the healthy behaviors is the easiest choice for everyone, every time and everywhere. Christine Bornolla sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Dagiti kang runan adamdamag ti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na imbag nga aldaw.